अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा प्रोग्राम बेदारी सबके लिए। प्रोग्राम बेदारी सबके लिए में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा सवाल है वो देश का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कुर्बानी का फलसफा क्या है? आखिर मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं? नाजरीन, अगर कुर्बानी के फलसफे की बात की जाए, अगर ये मालूम करने की बात की जाए कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं, तो इसके साथ साथ ये जानने के लिए हमें सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करना होगा। हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खूबसूरत जिंदगी में से एक खूबसूरत वाक़े के ऊपर नजर दौड़ानी होगी। एक ऐसे ख्वाब पर नजर दौड़ानी होगी जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा, ताकि हम कुर्बानी के इस खूबसूरत मकसद को जान सके, इस मकसद को समझ सकें। नाजरीन, अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो ये अल्लाह के वो खास पैगंबर हैं जिन्हें अब्बुल अंबिया के नाम से पुकारा जाता है, जिन्हें जद्दुल अंबिया के नाम से पुकारा जाता है। अगर तुरात की बात की जाए तो तुरात की रूह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2200 साल कबल मसीह इराक के एक कस्बा में पैदा हुए। तो नाजरीन, मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वलादत के बारे में बयान करता हुआ आगे बढ़ूं तो नाजरीन, जिस दौर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वलादत हुई उस वक्त नमरूद का दौर था। हर तरफ शिर्क परस्ती का आलम था। लोग मुख्तलिफ बुतों की परस्तश में लगे हुए थे। नाजरीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो बरगज़ीदा बंदे थे जिन्होंने वहदनियत का प्रचार बुलंद किया, जो सिर्फ एक अल्लाह के बंदे थे, जो मोहद प्रस्त थे, जो वहदत प्रस्त थे, जो एक अल्लाह की वहदनियत और एक अल्लाह की इबादत और प्रस्तश करते थे। ये बात वहां के कुफर प्रस्त जालिम बादशाह नमरूद को गवारा न गुजरी। जब उन्होंने जाना कि वो एक अल्लाह की इबादत करते हैं तो उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिलने का इरादा किया और आपको अपने दरबार में बुलाया। जब आपको अपने दरबार में बुलाया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को सजदा करने से इनकार कर दिया। जब आप अलैहिस्सलाम ने नमरूद को सजदा करने से इनकार किया तो ये बात नमरूद को नागवार गुजरी। तो नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम से सबसे बड़ा जो सवाल उठाया, वो सबसे बड़ा सवाल क्या था, आप अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब क्या दिया, ये जानने के लिए वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। जो नमरूद ने सवाल उठाया वो सवाल ये था कि आप किस रब की परस्तश करते हैं? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी बख्शता भी है और जिंदगी लेता भी है। मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गरूब करता है। नाजरीन, जब ये बात नमरूद ने सुनी तो वो शैतान के बहकावे में आने के साथ साथ अपनी बादशाही के गरूर के नशे से चिकनाचूर होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नाउस बिल्लाह कत्ल करने के इरादे से आग जलाने का हुक्म देता है। उसके हुक्म की तामील की जाती है, आग को भड़का दिया जाता है। नाजरीन, नमरूद के हुक्म की तामील करते हुए अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसी जलती हुई दहकती हुई आग में डाल दिया जाता है। तो वो आग अल्लाह के हुक्म से अमन वाली आग बन जाती है, गुलो गुलजार बन जाती है। नाजरीन, ये मंजर देखकर नमरूद की बेटी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आती है। लेकिन नाजरीन, वो शैतान के बहकावे में जकड़ा हुआ शख्स, वो बादशाही के गरूर, तकब्बर और नशे में चिकनाचूर शख्स अपनी चालों से फिर भी बाज नहीं आता। वो नाउज़ बिल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए लश्कर का बंदोबस्त करता है। जब वो लश्कर लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ता है तो नाजरीन, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब से दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आती है।
اور جیسے ہی اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مچھروں کا ایک لشکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کو بھیجتے ہیں۔ جیسے ہی نمرود کا لشکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بڑھتا ہے، نمرود کی فوج کا گوشت پوست مچھروں کا لشکر ایسے چاٹتا ہے جیسے زمین پر پڑا ہوا شہد مکھیاں چاٹتی ہیں، اور ایک چھوٹا سا مچھر نمرود کے دماغ میں داخل ہو جاتا ہے، نمرود کے مغز کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے وہ نمرود کے دماغ میں حرکت کرتا ہے، نمرود کی تکلیف اور درد میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، یہ غرور، تکبر کے نشے میں چکنا چور حکمران نمرود 40 سال اسی درد میں اذیت بھری زندگی گزارتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پیاری بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر کا سفر باندھتے ہیں اور مصر پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی مصر پہنچتے ہیں، مصر پہنچنے کے بعد وہاں کا بت پرست، شرک پرست حکمران فرعون جو رایا کو اپنا غلام سمجھتا ہے، حضرت اماں سارہ کی طرف وہ اپنے ناپاک ارادوں سے دست درازی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، جیسے ہی وہ دست درازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لی جاتی ہے۔ فرعون 3 دفعہ یہ عمل دہراتا ہے اور 3 دفعہ ہی ناظرین اللہ کے حکم سے اس کی آنکھوں کی بینائی کو چھین لیا جاتا ہے۔ فرعون یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس منظر سے فرعون توبہ کرتا ہے اور اپنی کنیز ہاجرہ حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کنیز حضرت ہاجرہ تینوں فلسطین سے ہوتے ہوئے شام کی طرف اپنا سفر باندھتے ہیں، اور شام میں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام شریعت سکھانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور شریعت کے اصول سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گیا، حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی کنیز حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ ناظرین، حضرت اماں ہاجرہ وہ خاتون ہے جن کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 ایام تک خواب میں کوئی شخص یہ کہتے ہوئے سنائی دیتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کریں، آپ اپنا خوبصورت اور سب سے قیمتی تحفہ اللہ کی راہ میں پیش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 دن گزرنے کے بعد اپنے بیٹے کو لے کر میدان کی طرف بڑھتے ہیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلانے ہی لگتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ کا حکم جاری ہو جاتا ہے، اے ابراہیم، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچ گیا ہے، اللہ کو تمہاری پرہیزگاری اور نیت کا مخلص ہونا پہنچ گیا ہے، اللہ نے تیری قربانی قبول کر لی ہے اور اللہ تیرے سے راضی ہو گیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دمبا ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دمبے کی قربانی کرتے ہیں، اس دمبے کو اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہی وہ قربانی کا فلسفہ ہے جسے آج پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ قربانی گوشت کی قربانی ہے؟ کیا یہ قربانی خون کی قربانی ہے؟ کیا یہ قربانی نیت کی قربانی ہے؟ کیا یہ قربانی تقوی کی قربانی ہے؟ کیا یہ قربانی
मुसलमानों के जज्बात, एहसासात, ख्यालात और मुसलमानों की हर कीमती चीज अल्लाह की राह में पेश कर देने वाली कुर्बानी है। क्या मुसलमान जो आज कुर्बानी कर रहे हैं वो इसी जज्बे से सरशार होकर कर रहे हैं? क्या मुसलमान कुर्बानी इसलिए कर रहे हैं कि वो सारा साल कुर्बानी के गोश्त को इस्तेमाल करें और गरीबों को गोश्त का वो हिस्सा देने की बजाय अपनी फरीजों को भर लें, या गोश्त पूछ के चक्रों से निकलकर अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करके वो सुरखरू होने के लिए अपना तकवा पेश करते हैं? ये जानने के लिए मैं इस वक्त शाहपुर कांजरा की मंडी, जो मशहूर मारूफ लाहौर की मंडी है, जो बकरा मंडी के नाम पर जानी जाती है, वहां पर मौजूद हूं और हम आवाम की ज़बानी जानेंगे कि आखिर कुर्बानी क्यों की जाती है, कुर्बानी का मकसद क्या है, कुर्बानी का फलसफा क्या है, और मौजूदा दौर में कुर्बानी करना कितना आसान है। क्या महंगाई के सुनामी में आम फर्द की हैसियत है कि वो कुर्बानी कर सके? आइए जानते हैं आवाम की ज़ुबानी